Untuk pertandingan kan, lebih macam tema pertandingan ni mungkin ada yang mengatakan menyamakan dengan dengan drama siri yang dari negara cakap lah kan, lain ke Squid apa. Game kan. I think it's a genre. Maksudnya ialah tema pertandingan. Adakah keseluruhan season 3 ni bertemakan untuk berkisahkan tentang pertandingan? That's sort of the anchor lah. Tapi like I said just now, dalam Ejanali kita biasanya akan ada layers to the story. So dia bukan about the pertandingan semata-mata lah. Jika ada yang menyamakan menyamakan dengan Squid Game tu, mungkin apa komen? Apa komen? Macam pada saya cerita tentang pertandingan ni is a genre. Maksudnya samalah kalau kita tengok cerita pasal space, sci-fi, it's a genre. Cerita action ke, it's a genre lah. Maksudnya there's so many stories that can be told within that genre. So actually Squid Game tu bukanlah salah satu kita orang punya close reference pun. So bila you sebut tu macam iyalah ada Squid Game. but yeah, cuma tak mati je. dia jadi macam I hope the audience can keep an open mind. Maksudnya dia yalah, macam kalau kita tengok satu cerita cinta contohnya kan, taklah makna kita dah tak boleh tengok cerita-cerita yang lain sebab semua tu orang kata apa, copycat. Tak, dia genre. So dalam genre dan dalam medium tu, pada saya there's so many things you can explore. Lots of efficiency. Macam biasanya kalau kita bekerja di studio tu, communication is very seamless, discussion dan I think performance also kan. Macam kalau bila kita bekerja di studio, kita banyak that peer-to-peer feedback because our studio is open environment dan kita very collaborative lah cara kita bekerja. Tapi bila masing-masing dekat rumah tu, dia kehilangan lah benda tu. And then I would say also very different energy working, nak buat benda kreatif kan. Macam contoh bila nak buat discussion ataupun orang kata apa, collaboration lah, especially kan dia bila kita orang kata boleh communicate melalui Zoom, betul, tapi saya perasan energy dia memang sangat beza lah bila kalau kita boleh face to face dan sama-sama. Dia macam somehow the chemistry, the science is different lah. I cannot explain it. Macam ada jenis yang of course you cakap tadi, kadang-kadang macam buntu. Kalau buntu macam mana? Korang akan pause kejap ke atau macam mana? Of course, macam apa, I can't remember who said this. Writing is easy. You just sit in front of the typewriter until your eyes bleed kan. So dia macam tu lah, ada perasaan dia bila dia buntu. Of course kita always ada team yang akan sama-sama fikirkan. Tapi kadang-kadang bila tak jumpa tu tak jumpa jugalah kan. Orang kata hantuk kepala dekat dinding lah. Tapi alhamdulillah so far we've completed half of the season ready. So masih tengah teruskan. Yes, kita dah apa, separuh season tu dah settle. Sekarang ni tengah second half lah, menghabiskan yang kita aim untuk tayangkan hujung tahun ni. So 6 dah siap ke? 7, 8? 7 13 kan total? Ya. So dari segi Disney pula macam diorang ada tak macam very particular you kena mix this and do's and don'ts ke, ataupun dia biar je you guys buat apa-apa? Dia adalah, I mean it's we because it's a co-production and it's a working relationship where kita akan kongsi. Maksudnya siap skrip tu kita akan show for feedback, dan setiap stage lah, maksudnya bila siap kita punya animatic, kita siap animation, dan sampai habis pun kita akan sering hantar untuk dapatkan maklum balas lah. Of course I think there's always a perception that Disney always ada the certain do's and don'ts, but to be frank, I rasa tak jauh beza dengan our experience bekerja dengan Media Prima pun, because
I think as a show Agent Ali bukanlah sangat daring dan ganas dan buat benda-benda tak senonoh kan. So we do get that ni lah orang kata apa, time to time ada benda-benda yang boleh di-improve, which is for us it's a good thing. I mean to be able to know how we can always improve our stories and production tu, it's always helpful lah. Ada pressure tak kat situ because Disney is such a big name, you know? Itulah I think masa So, kita to mula-mula please sign them tu kan? the expectation was ni lah, memang nervous Disney ni kan, tapi Alhamdulillah I think so far it has been good, nothing yang kita tak boleh get through lah. I mean always ada solution dari segi perbincangan, dari segi ni apa semua, so tak ada apa-apa yang orang kata apa susah lah nak kerja dengan ni. It's of course we know Disney is a very big brand, very international punya brand, dan the brand yang carry banyak title-title yang sangat orang kata apa meninggalkan impact dalam kita punya current culture. So I think it's we can say proudly also that we are now working with Disney, and we are producing at the level yang orang kata apa lepas untuk keluar kat Disney lah. So for the next upcoming movies, kalau adakah dia akan collaborate dengan Disney juga? So far kita tak ada apa-apa collaboration deal yet, aside from we know that once the movie keluar cinema tu Disney nak ada first right lah. So where can we expect the new movie coming soon? Tak ada date lagi. Saya pun menunggu juga ni. Oh, maknanya akan ada lah movie. Akan ada. We've actually macam I explain tadi, we've started the movie, but had to bertukar langkah lah, tukar strategi because of the pandemic situation. Pivot to buat season 3 lah, so that now season 3 is getting there. Maksudnya dah almost done. Cinema pun recovering, so we'll see how movies are performing in the cinema, and we I think should be able to decide lah bila masa yang sesuai untuk keluar. Dan I think almost very likely once kita orang siap production habis dengan season 3 ni, akan teruskan dengan season second movie lah. Betul lah second movie. Susah jawab. Sebab bila masa kita buat second movie tu, kita tak ada perancangan lagi untuk masa kita buat second movie, kita tak ada perancangan untuk season 3 masa tu. Jadi penulisan cerita pun untuk sambung terus daripada first movie. Jadi bila kita masukkan insert cerita baru ni, cerita yang ada tu pun banyaklah kena olah untuk jadi sedap balik kan. So banyak persen lagi lah. I wouldn't say it's near dan ke apa, sangat-sangat awal, masih banyak tengah kena ubah, olah balik cerita. Akan ditayangkan kat Disney Hotstar. Yes. Dia akan keluar in bahasa Melayu juga ataupun bahasa Inggeris juga? I believe ikut bahasa negara tu lah kan. Kalau tengok Agent Ali season 1, season 2 dan movie yang keluar di Disney Hotstar, untuk Indonesia ada dub bahasa Indonesia, ada dub bahasa English, dan I think a few other bahasa. Yeah. So it depends to the countries. I don't think akan ada for each one, but all the main ones will be there lah. I think Disney has so far, I think memang akan all the time akan make sure it's for the general population of all the territories yang masuk tu akan boleh consume without ada language barrier. Melibatkan berapa country tadi? Thailand, Sekarang 4 yang akan launch simultaneously. Maksudnya keluar dekat Malaysia, dia keluar juga di Indonesia, Singapura dan Thailand. Ada dari segi target macam jualan ke apa benda tu untuk Malaysia sendiri lah. I did not that I'm aware of. I think that one you have to ask Disney lah. Yeah. Okay. Untuk musim ketiga ni apa pembaharuan dari segi watak, penambahan watak dan juga jalan cerita macam mana?
Right. For Ali sendiri, of course, it's a new arc ataupun new conflict for him. Di mana kalau siapa-siapa yang follow up to end of the movie tu, kita tahu dia punya Iris tu been confiscated lah in a way kan. Of course Iris ada banyak problem ni semua. So now Ali enters into this competition and finding out yang okay, this is also a path yang mak dia pernah lalu dulu dan mak dia did really well. So sekarang ini dia becomes okay, me stepping into her inilah orang kata her path kan. Dia nak ikut jejak langkah mak dia untuk jadi seorang ejen yang hebat, tapi dia akan perlu compete dalam competition ni tanpa Iris. So paling besar sekali untuk karakter Ali yang kita akan enter tu is how Ali going to cope tanpa Iris lah. Of course selain daripada tu banyaklah cerita-cerita lain yang akan terjadi kan. Saya tak boleh spoil lagi, tapi kita tengok Rizwan pun datang balik, dan ada so of course it's not going to be just satu layer lah cerita jurnali. So far we managed to keep it interesting that way. Kenapa itu terfikir nak buat Agent Ali but in real life action? Banyak kali ditanya lah pasal ni. I don't think the brand is ready yet, sebab saya prefer cerita ni dikembangkan dan diolah dalam medium animation because it's been doing great in that medium, dan saya tak tahu ataupun saya sendiri belum kenal lah siapa yang saya rasa boleh menghasilkan untuk produce live action macam tu. Dan juga saya pun tak tahu siapa yang, kalau kita letak muka orang betul kat situ, siapa yang patutnya jadi Agent Ali lah. Sebab dia akan carry benda tu completely differently kan. We've seen a lot of animation adaptation into real life yang tak menjadi kan. There's very few yang jadi, alhamdulillah. Tapi let's not, I don't think I'm ready to put Agent Ali through that treatment yet lah. Kalau ada terfikir kalau nak buat season yang Agent Ali di mana dia dah besar tu? To be frank, ada. Kita memang ada plan untuk orang kata apa, age up untuk age up Agent Ali lah. Tapi of course to do that kita perlukan proper planning juga. Maksudnya dari segi penceritaan dan juga dari segi readiness of the brand and the audience. Sebab once kita age up, dia might affect penonton dari segi siapa yang akan tengok kan. Dia dari segi demografik kita tu mungkin akan berubah lah bila kita tingkatkan umur Agent Ali. Cerita, sebab kita tak naklah just tukar umur dia, tapi dia punya cerita dia masih kebudak-budakan kan. Dia mungkin akan konflik karakter dia akan lain jugalah.